समस्त को नमस्कार। पुणी थे आउ एक विषय नहीं बाइबल रु आलोचना करने ये सुंदर समय प्रभु आम को देते तेणु प्रभुंर महानामर गौरव हो। यही दिन गुड़िक आउ गोटे विषय आपण मान निकट रखापी चाहे ताहला आत्महत्या। आत्महत्या आमर देश रे प्रत्येक वर्ष बढ़िबारे लगी अछि। गोटे गोटे वर्ष 1 लाख रु ऊर्ध्व आत्महत्या आमान देश रे होता है। तार कारण विभिन्न कारण अच्छे, बहुत गुड़े कारण अच्छी जो युवा युवती माने आत्महत्या करिथांती एवं बापा माँ माने मध्य से माने आत्महत्या करिया पाई मनस्थ करिथांती। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने यही आत्महत्या उपरे मु अल्प समय आपण मान सहित आलोचना करने चाहे। हे तो अनेक कारण किंतु मु केवल 4 गोटी कारण आपण मान निकट रखी जो कि आत्महत्या होउछि। आमने 4टी डब्ल्यू देखिबा। 4टी डब्ल्यू। प्रथम डब्ल्यूटी हैला वेल्थ, धन लोभ। धनर लोभरे मध्य अनेक लोक आत्महत्या पर्यंत से माने जाइथांते। अन्यर धन को लोभ करिबा, अन्यर अर्थ को लोभ करिबा, लुटिबा, एई उद्देश्य रे अनेक लोकंकु से माने मानसिक चाप देई थांते। आत्महत्या करिया पाई उस्काई थांते, आत्महत्या करिया पाई प्रवृत्ताई थांते, मजबूर करि थांते, बाध्य करि थांते। तेणु आमानकु जदि आमने देखुछु प्रथम तिमोथी 6 अध्याय 10 पदरे प्राय लोक माने धन निमंते से माने मृत्युवरण करि थांते। किंतु बाइबल आमानकु यह कहे जे डू नॉट सुइसाइड, आमने आत्महत्या न करू। प्रिय माने अनेक दृष्टांत रही अछि। आपणकर पारिपार्श्विक आपणकर चतुर्पार्श्व आपण ए प्रकार एक हृदय विदारक घटना गुड़िक देखिथिबे जो अल्प अल्प धन पाए टंका पाए अनेके आउ हत्या करिथांती एवं अनेके मध्य आत्महत्या मध्य निजको करिथांती। एवं द्वितीय डब्ल्यू हैला वर्क्स। एपरी एक काम जो काम द्वारा से माने विफल होई थांती, जहा फल रे से मानकर मान सम्मान चली जाई थाए। आपणकर कार्य कि प्रकार ताहा आपण समीक्षा करंतु। ए प्रकार कार्य करिबा द्वारा अनेके आपणकु लज्जा देई थांती, निंदा करि थांती। सामाजिक लज्जा, सामाजिक से चाप द्वारा, मानसिक चिंता द्वारा आपण आत्महत्या करिया पाई अनेक समय मनस्थ करिबा पाई पछौ नाहंती। प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान को कहे ए आत्महत्या एक पाप अटे। यह बाइबल मना करे आत्महत्या करिबा उचित नुहे। जेहेतु आमानकर जीवन रे अनेक प्रकार समस्या त्रुटिपूर्ण कार्य ताहा संशोधन होई पारे, ताहा आपण समाधान करि पारिबे जदि आपण ताहा समाधान करिया पाए सक्षम हो नांती। आपण आपणकर सेई समस्या को शेयर करंतु, परिवार मध्य शेयर करंतु, आपणकर मेंटर मान को प्रकाश करंतु, आपण मानकर अंतरंग बंधु मान को प्रकाश करंतु, जहा फल रे कि आपण एक उत्तम निष्पत्ति रे आपण पहुंची पारिबे। तेणु आमने द्वितीय विषय जे आपणकर कार्य कि प्रकार ताहा उपरे आप माने चिंता करूछु। लिखा जाए हास्य रे आसक्त। गोटे छोट कथा, जन को मजा मजाक रे किछि कहिले ताकू ताहा हर्ट करे, ताकू बाधी थाए।
ତାକୁ ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗେ। ଏପରି ଅନେକ ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏ ପ୍ରକାର କେସେସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଇନସଲ୍ଟ ହେଲେ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ଏକ ଅପରାଧ ବିଷୟ। ତେଣୁ କୌଣସି ବିଷୟ ହାସ୍ୟ ମଜାକରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ହର୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଏବଂ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଲା ୱାଇନ୍। ମଦ୍ୟପାନରେ ଆସକ୍ତ ହଉ କିମ୍ବା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନିଶା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନେ ଦେଖିଛୁ, ତାହାର କାରଣ ନିଶା ହୋଇଥିବ। ନିଶା ଦ୍ୱାରା, ଏଡିକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ହରାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ କୌଣସି ମଦ୍ୟପାନରେ ହଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଏଡିକ୍ଟ ରହିଛୁ, ତାହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଆପଣ ସେଇ ସମସ୍ତ ନିଶା ଠାରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଯଦି ଦୂରକୁ ନେଉଛି, ତାହା ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଏକ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଲା ୱମେନ୍। ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପୁରୁଷ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି, କିମ୍ବା ଯଦି ମହିଳା ଜଣକ ହୋଇଥିବେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି, ମିଥ୍ୟାରେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିକାର ଏହି ସମୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓପନ୍ କଲେ, ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖୁଅଛୁ। ଆମମାନେ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଏଇ ସବୁ, ଏଇ ନିଶା, ଏଇ ଲୋଭ, ଏଇ ସବୁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମମାନେ ଜୀବନକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହୁଁ। ଏସବୁର ଆମମାନେ ପଛକୁ ଫେରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଫଳତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ ଚାପ ରହିଅଛି, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇ, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସର୍ବାଧିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ବୟସ ହେଲା 15 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 45-50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଟିନେଜ୍ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଶୈତାନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉସ୍କାଇଥାଏ।
शैतान आत्महत्या करिया पाई मनुष्य को उस्काई थाए। बाइबल प्रकाश करे माथ्यू लिखित सुसमाचार 17 अध्याय 15 पदरु 18 पद एवं लुक लिखित सुसमाचार 8 अध्याय 30 रु 33 पदर आम देखुचु। जड़े व्यक्ति ठारे बा जड़े युवक मध्यरे दुष्टात्मा प्रवेश करी तार प्राण नेबाकू से निया आड़कू ताकू नहीं जाऊँचे, गभीर जल आड़कू नहीं जाऊँचे, प्राण रे मारी देबा पाई शैतान आज युव समाज को उस्काउछि, प्रवर्ताउछि, प्रलोभित करुछि। तेणु आमने सावधान हेबा आवश्यक रही। आमने प्रत्येक विषय आमनकर बंधुंको सहित आमनकर नूतन संपर्क रे आसुथिबा ऑनलाइन हो सोशल मीडिया रे हो जे कोनसी माध्यम रे जो बंधु मानक सहित आमने मिसुछु, आमने समय बिताउछु, आमने सेमानक विषय भल रूपे जानिबा दरकार। कारण आमनकर छोट छोट भूल जगु आमनकु जीवन हराइबाकू पड़ी थाए प्रिय भाई भौणी माने। तेणु आत्महत्या भली अपराधरे आमे जेपरि शिकार हेबा नाही, आमे सेथिपाई आमे सतर्क रहिबा दरकार। वर्तमान दिन गुड़िकरे साइबर क्राइम विषय आपण माने शुणुथिबे। अनेक ठक जो माने कि आपणकर टंका को आपणकर मानसिकता को आपणकर परिवार को से माने संपूर्ण रूपे निज नियंत्रण रे रखुचंती। आपणकर सबु एक्टिविटीज तांको हाथ रे रहउची। तेणु आमने एई दिन गुड़िकरे अति सतर्कर जीवन अतिबाहित करिवा दरकार। काले आमने आमानकर असावधानता जोगु आमने आत्महत्यार शिकार हेबा नाही तो प्रभु से प्रकार हेबा को न दियंतु। प्रभु अनुग्रह करंतु, दया करंतु। आमने ए समस्त विषय रे, वेल्थ विषय रे, हमर वर्क विषय रे, हमर वाइन विषय रे, आमनकर फ्रेंड मानको विषय रे आमे सचेतन रहू। निश्चित भाव रे आमने शैतान रो फांदरु रक्षा पाई परिबा। प्रभु आपण मानको समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने पदे प्रार्थना करिबा। प्रिय स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम रो गौरव करूछु, तुम नाम रो प्रशंसा करूछु। आज रो इस समय रे बापा अनेक भाई भौणी माने आ प्रभु जो माने कि निष्पत्ति नेबारे सक्षम नुहंती, अन्यर प्रलोभन रे पड़ी, अन्यर चाप रे पड़ी और अन्यर लोभ रे पड़ी से माने आत्महत्यार शिकार होउचंती। शैतान ए प्रकार युवा भाई भौणी मानकू उस्काउ अछि, मृत्युर फांदरे पकाउछि। तेणु आमने प्रार्थना करूछु, आमने देखुथिबा भाई भौणी मानकू ओ तुमे अनुग्रह करो, से माने जेपरि अलर्ट रहिबे, सब क्षेत्र रे से माने सजग रहिबे। तेणु तुमे दया करो, अनुग्रह करो। सब गौरव महिमा तुमे पाओ। प्रार्थना सुनिलो, धन्यवाद दे यीशु नाम रे उत्सर्ग करूछु। आमेन।